तांकर पाद तले बसी जीवंत वाक्य शुणा निमंते पुनर्बार मु छोटर बड़ समस्त को हृदय सहित नमस्कार ज्ञापन करुच्ची। आसतु आज हम सीधा सड़क वाक्य को ओह्लैवा वाक्य सत्यता को जानापी चेष्टा करुवा। आम मैंने अंतिम समय लोक मान विषय शिक्षा शुणी आसुचु आ शुणा जाऊँ। प्रेज लॉर्ड। जमी आम पढ़लु द्वितीय तिमोथी 3:1 और 5 वाक्य आउ थे पढ़ा मोर ध्यान निमंते। किंतु यह जानी था जे शेष काल भीषण समय उपस्थित हो। प्रत्येक मनुष्य जानिबा दरकार कि अंतिम समय मनुष्य मानकर चाली चलन स्वभाव बदलिबा पई लागिबो। तिमोथी को पाउल लिखिबा समय 19 गोटी विषय को ध्यान रखी लिखिचंती। 2 रु जदि आम 4 नंबर वाक्य जाई गणिबा आपण सटीक भाव में 19टा पॉइंट को आपण माने पाइबे कि मनुष्य मानकर स्वभाव रे 19टा विकृति स्वभाव तार अंतिम दिन रे बा अंतिम कालर चरित्र रे से बंचु अछि बोली जानिबा। तन्मध्यरु गोटिए विषय 5 नंबर वाक्य रे लेखा अछि। पढिबा 5 नंबर। से माने भक्तिर भेक धारण करती किंतु सेतिरे थिबा वास्तविक शक्ति को अस्वीकार करती। पाउल स्पष्ट भाव में कहते ए प्रकार लोक मान मध्य तुम जदि बसवास करुच ए प्रकार लोक मान जदि तुम देखुच से अंतर हेबाकु पड़िबो। मो प्रिय ईश्वर लोक माने अंतिम दिन में मारात्मक किष्ट विरोधी उठिबे, मारात्मक षड्यंत्रकारी शैतान दल उठिबे, अनेक प्रकार भंड शिक्षक उठिबे, अनेक प्रकार हिंसक जंतु उठिबे। आउ आज मु आपण मानकु 4 प्रकार बाघ विषय कहवाई जाऊँगी। से कि प्रकार भेष बांधी करी आम लोक मान छिन्न भिन्न करुच्छ। अंतिम समय प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मंडली को, प्रत्येक व्यक्तिर आत्मिक जीवन को नष्ट करने बाघ भेषरे आसंती बोली ईश्वर का वाक्य कहे। पवित्र शास्त्र आम बहुत उपकारी शास्त्र अटे। जो माने पवित्र शास्त्र को ध्यान करती, पवित्र शास्त्र थिबा सत्यता को ग्रहण करती, पवित्र शास्त्र थिबा वाक्य को पालन करती, मु चैलेंज सहित कहि पारिबी कौन सी प्रकार शैतान हाबुड़ रे किबा शत्रु शैतान चतुरता रे धरा जाई पारिबे नहीं। किंतु बाइबल कहे एक प्रकार की ख्रीष्ट विरोधी प्रकाशित हेबा समय भल मनोनीत लोक माने मध्य भ्रांत। मो प्रिय लोक माने जदि मनोनीत लोक भ्रांत हेबो, अभिषिक्त लोक भ्रांत हेबो। सेति पई प्रथम पितर 4:18 वाक्य रे लेखा अछि जदि धार्मिकर मूल दुआ जदि हला थिबो तो पवित्र लोक माने क्वाड जाई रहिबे। जदि धार्मिक व्यक्ति जदि कष्ट रे परित्राण पाइबो तो पापी और अधर्मिक कोटे मुह देखाइबो। ये पापी को, ये अधर्मिक को बाइबल कहे से मानक प्रति प्रभु केबे भी मुह अनाइबे नाय। ध्यान दियंतु मो प्रिय लोक माने जदि मो ठारे कौन सी पापर स्वभाव जन्म नहीं, मो ठारे अधर्म देखा जाउची, मो ठारे पाप पड़ुची तो प्रभु कहउचंती पापी माननकु बा पाप कर्म रे लिप्त थिबा लोक माननकु बा दुष्ट कर्म रे लिप्त थिबा लोक माननकु अधर्म आचरण करुथिबा लोक मानक प्रति आपणा मुख फेराई देबा बोली गीत संगीता 30:7 वाक्य रे लेखा अछि। गीत संगीता 30:7 रे लेखा अछि जदि सदा प्रभु से मानक प्रति मुख फेराई देबे से माने व्याकुल होई जिवे। हे सदा प्रभु तुम्बे अपना अनुग्रह सकाशु मोर पर्वत दृढ़ करी स्थापन करिथिलो, मोर जीवन को दृढ़ करी स्थापन करिथिलो, मोर परिवार को उच्च रे रखिथिलो, मोर समस्त कर्म भल रे थिला। किंतु तुम्बे अपना मुख लुचाइलो। हालेलुया।
सदाप्रभु जदि कौनसी व्यक्ति प्रति मुख लुचाई देबे, सदाप्रभु जदि कौनसी परिवार प्रति मुख लुचाई देबे, सदाप्रभु जदि कौनसी मंडली प्रति मुख लुचाई देबे, से मंडली से परिवार से जीवन व्याकुल हो जिवो, समस्या रे पड़ी जिवो, गर्त रे पड़ी जिवो और से प्रकार जीवन काटिबा लोक माने ख्रीष्टଙ୍କ विरोधी ख्रीष्ट विरोधी हस्त रे पड़ी जिवे बा भीषण समय रे उपस्थित। प्रेज लॉर्ड। सेतिबे मो प्रिय लोक माने सकाळ मु कहली शैतान तार समय को जानी भयंकर भाव रे काम करूची, कि प्रकार लोक माने तांको ठारू पृथक हे जानतु, परमेश्वर को ठारू पृथक हे जानतु, सत्यता ठारू पृथक हे जानतु, कोनोसी व्यक्ति आत्मिक जीवन यापन न करंतु, सदा सर्वदा शैतान चेष्टा करूची। सेतिपाई आमे समस्ते जानिबा को हेबो जे अंतिम समय रे आमे की प्रकार जीवन यापन करूछु। ईश्वरक वाक्य कहे द्वितीय तिमोथी 4:3 और 4 वाक्य कहे, द्वितीय तिमोथी 4:3 और 4 वाक्य कहे, एक मिनट कभी कभी मुझे भी देखना, प्रेज लॉर्ड। तो वाक्य कहे अंतिम समय रे लोक माने वाक्य को भलो पाइबे नाही, लोक माने सत्य शिखिबा को भलो पाइबे नाही, लोक माने सत्य उपदेश को अपनाइबे नाही, कारण से माने निज निज इच्छा रे बंचिबा पय चाहते। पढंतु कारण समय आसीबो से माने सेई समय रे हितजनक शिक्षा, सुधारिबा शिक्षा, चेतावनी रो शिक्षा, ज्ञानदायक शिक्षा कौन करिवे नाही। ईश्वर को वाक्य कहे जो माने सत्य ज्ञान शिक्षा सहयोग करिवे नाही, चेतावनी को शिक्षा सहयोग करिवे नाही, वास्तविक वाक्य को जो माने सुनंती नाही, ख्रीष्टन को ठारे निज को स्थापित करि पारिबे नाही बोली कोलोसे 1:28 वाक्य रे कोलोसे 1:28 रे पाउल कहचंदी जदि सत्य ज्ञान को ग्रहण करिवो नाही केमिति ख्रीष्टन को मुंह देखेबो। एरा जने पढंतु ताहाको आमे माने प्रचार करूछु, ताहाको आमे माने प्रचार करूछु, प्रत्येक लोक को चेतना संपूर्ण ज्ञान सह संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा दउछु, जेपरि आमे माने प्रत्येक लोक को ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे मो प्रिय लोक माने जो माने सत्य वाक्य प्रति कर्ण देबे, सत्य वाक्य जो माने श्रवण करिवे, सत्य वाक्य को जो माने आपणाइबे, से माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे सिद्ध होई तांकर सहभागितारे देखाथिबे। किंतु वाक्य सुनिबा पाई भलो न पाइबा लोक माने, वाक्य को आपणाए न रहिबा लोक माने, उपदेश बोले छी, मंडली बोले छी, वाक्य बोले छी, पसंद आसुनै बोले मते क्षमा करिवे, आपण ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे ख्रीष्टଙ୍କ सहित देखा जिवे नाही। सेति पई अंतिम समय रे लोक माने कोन करिवे, सत्य वाक्य को कर्ण देरिवे नाही, वाक्य प्रति मन आनिब नहीं। सेति पई द्वितीय तिमोथी 4:3-4 लेखा अछि, से माने शेष काल रे शेष समय रे लोक माने वाक्य प्रति सत्य उपदेश प्रति मन दियंत्रे। पढंतु से माने हितजनक शिक्षा सहयोग करिवे नाही, किंतु हस मजा कथा कहतु, परिहास करबा कथा कहतु, जन को अपमान करबा कथा कहतु, जन को केंति भी प्रचार करतु, ताको भल लागियो ताको। प्रेज लॉर्ड। जार जीवन करप्शन नथिबो, जार जीवन किछि भी सुधारी नथिबो, ताको कोटा देले भी चलबो, ताको जेमति कहले भी चलबो, ताको जेमति छाड़ देले भी चलबो। प्रेज लॉर्ड। बाइबल रे जने स्त्री विषय बाइबल रे लिखा अछि, जने स्त्री खाई दउची पाटी फुचुची, पचारिला बेलको मु किछि हालेलुया खाई दउची पाटी फुची दउची, खाई दउची पाटी फुटी दउची, खाई दउची बोले खाइबाडा कहउनी मु भाबार चाउ कोन कोन खाई दिथु। प्रेज लॉर्ड। खाई दउची पाटी फुची दउची, पचारला बेलको मु जाननी मो द्वारा हेनी मु करिनी। ए प्रकार अंतिम समय रे लोक माने बड़ बड़ चालाकी हे जिवे, बड़ बड़ होशियार हो जाएंगे। सो मोर प्रिय ईश्वर को लोक माने आमे अंतिम समय रे जीवन यापन काटुछु। मां कहले भल लागिबो नाही, बापा कहले भल लागिबो नाही, पालक कहले भल लागिबो नाही, पवित्र आत्मा कहले तो बिल्कुल भल लागिबो नाही। के कहले प्रेज द लॉर्ड। सो अंतिम समय लोक माने सत्य प्रति फेरी जानती, सत्य को भल पाती नहीं, ख्रीष्टकर मुख निर्गत वाक्य को बिल्कुल भल पाती नहीं। क्या भल पाती से प्रथम तिमोथी 4:1 वाक्य लिखा
से प्रथम तिमोथी 4:1 लेखा अछि ए माने भूत मानकर प्रचार सुनबा पय भल पांती भूत मानकर शिक्षा को भल पांती दुष्ट आत्मा जोटा जोटा शिखेबो सेटा मते भल लागो बोली साडे दल दल माळ माळ चली जानती आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती आत्मा स्पष्ट रूपे कहउछंती उत्तर काल रे के हां भ्रष्ट विवेक भ्रष्ट विवेक अर्थ मु आपण मान कहबा पय चाहूची भ्रष्ट विवेक बोले पाप करूथबो त जणा पड़नथिबो भ्रष्ट विवेक को गुटे एग्जांपल देबा पय चाहूची प्रेज लॉर्ड हालेलुया को माने सुनु नदी जोर से गुटे हालेलुया कहबा हालेलुया अचन जागा प्रेज लॉर्ड प्रभु को महान नाम धन्यवाद तो भ्रष्ट विवेक वास्तविक अर्थ आपण माने बुझिबा पय गुटे कहबी जनकर पाखे भ्रष्ट विवेक अच्छी बोले केमती चिन्हवा शुणुच कि शुणुच हाँ जनकर पाखे भ्रष्ट विवेक अच्छी बोले केम जना पड़ो भ्रष्ट विवेक लोक को चिन्हवा बोले जदि गाँव में जड़े किए जड़े पारालेस लोक थी किए लोक हाथ ना चल नथिबो गोड़ चल नथिबो देह हल नथिबो पड़ी जाइथिबो तार हाथ चलबो नै हट चल किछ पारालेस हो जाइथिबो ताकू कि जीवन नाही तार हस्तरे कि पादरे जीवन नाही से जेमती पड़ी सेमती आगे पड़ी सेमती लोक को नाही से प्रकार अवस्था रे जीवन काटिबा लोक माने गुटे गुटे केते पाप करछि केते अन्याय करछि केते दुष्ट करछि केते कुकर्म करछि केते कोन करछि केते के कहले बुझुनी के कहले सुधुनी के कहले बुझी पारनी से अर्थ तार विवेक भ्रष्ट हो जाइछि से मरी जाइछि पाउलो कहले मु मनुष्यर दृष्टि रे परमेश्वरकर दृष्टि रे मोर विवेक को सर्वदा स्वच्छ रखुछि पवित्र रखुछि माने तार विवेक चंचल अछि ताको अन्याय करली कि तार भूल करली कि तार अपमान करली कि विवेक सर्वदा प्रस्तुत थिबार अछि का प्रति दुख देलु कि का प्रति कष्ट देलु कि ना कोन करूछि विवेक जदि अचल अवस्था रे पड़ी जाइछि तू पाप करूथिले भी जणा पड़बो नै प्रेज लॉर्ड पाप कोन जे अधर्म कोन जे दौड़ी बाइबल कहे पाप गुटे दौड़ी अधर्म गुटे दौड़ी हितोपदेश 5:22 वाक्य रे लेखा अछि हितोपदेश 5:22 वाक्य लेखा अछि अधर्म रूप दौड़ी रे से माने बंदा जिवे तुमे चालिबा बेले ताहा तुमको पथ देखाइबो 5 दुष्ट लोकर निज अपराध ताहाकू धरिबो दुष्ट लोकर निज अपराध ताहाकू धरिबो से निज पाप रूप दौड़ी रे बंधा हेबो की रूप दौड़ी रे जल्दी कोन तू की रूप दौड़ी रे पाप रूप दौड़ी रे बंधा बने पाप कोन के पाप कौन के दौड़ी नूतन नियम से जादूगर सिमोन को दौड़ी रे बंधा जाइथिला पुरातन नियम रे सामसन को कंचा दौड़ी रे बंधा जाइथिला प्रेज लॉर्ड ये पाप सामसन बलिष्ठ ने मते बांधिबो ए सिमसन बपतिस्म नैथिले मध्य प्रेज लॉर्ड सो मो प्रिय लोक माने आमे माने कोनोसी पापर दौड़ी रे बंधा हेइ चुकी जदि विवेक चंचल थिबो विवेक बंची थिबो विवेक कार्य करूथिबो तो हमर जीवन रे बांधी थिबा पाप दौड़ी को छिंडेई बार अछि भीतर को सिंकुली रे बंधा जाइथिला छिंडेई बाहरी पड़ला प्रेज लॉर्ड तुमे केते दिन पाप रे बंधा थिबो दौड़ी कंचा दौड़ी मारात्मक दौड़ी भलो दिन नुहे प्रेज लॉर्ड जिसु बापा गोटे मंदिर रे पसले कोटे हालेलुया जिसु बापा गोटे मंदिर रे पसले मंदिर रे व्यापार बाट चलतिला कौन चालू थिला पढ़ने वाला को वचन याद आएगा बोलने का जरूरत नहीं प्रेज लॉर्ड तो जिसु बापा मंदिर रे पसिबा समय समते व्यापार बाट चले दिन जार बाट दाते चलो जेमती बंचले चलबो बोला चलो जिसु बापा जीवा बाट रे गोटे दौड़ी पड़ीथिला कौन पड़ीथिला से दौड़ी को उठे कर से कौन कले हालेलुया दौड़ी को उठे से कौन कले गरडा छात्र बनैले प्रेज लॉर्ड कोनोसी मनुष्य को आघात करी नांती अवश्य प्रेज लॉर्ड किंतु ता व्यवहार कले परिष्कृत करिबा पई मंडली को परिष्कृत करिबा पई परिवार को परिष्कृत करिबा पई हृदय को परिष्कृत करिबा पई विवेक मरी जाइथिबा विवेक को सूची करिबा पई से परिष्कृत कर जड़े व्यक्ति को विवेक मरी जाइछि बोले काली तांगो घरे शैतान आसी पसी गले बोले जणा पड़बो नै प्रेज लॉर्ड जेमिति कहली मु खटरे पड़िथिबि जदि पारानास रे मां नाई बापा नाई किए नांती जदि मु पड़िछि किएला आसी कर पळेले मु किछ करबो उठी कर तां धरि पारबि के विवेक मरी जाइछि माने से सदृश्य का विवेक जदि मरी जाइछि बोले वाह
ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ଆକା ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ନିଜେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:1 ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଏମାନେ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ କରି ତାଙ୍କର ବିବେକକୁ ଅଶୁଚି କରନ୍ତୁ। ପଢନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କାଳରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଭୂତ ମାନେ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଶରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭୂତ ମାନେ ବି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଆଜି 4ଟି ଭୂତର ନାଁ ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଭେଷ ବଦଳେଇ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ କହୁନି, ମୋଟା କହୁନି, ସବୁ ଥିବାଟା ବାଇବେଲରେ ଏକା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସମପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଏକ ସତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ଏକ ଜାଗ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ବଳ ଥିଲେ ଅସିଏ, ବଳ ଥିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ କରି କହିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ 15 କେତେ ହେଲା 90। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ବଳ ଥିଲେ ଅସିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ 95 ହେବ। ହିଜକିୟକୁ 15 ବର୍ଷ ମିଳିଥିଲା ପରା, ନାଇଁ କି? ହେଲେ 95 ବୟସ କେତେ 90। ଏବେ ଯେତିକି ବୟସ ତୁମର ହେଇଛି ସେଟା ମାଇନସ କରିଦିଅ। 95 ରୁ ଯେତିକି ବୟସ ହେବେ ହେଇଗଲା ସେଟା ତ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଣିପାରିବ କି? ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଯୋଉଟା ବଳିଛି ସେଟା ମାଇନସ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା କେତିକି? ଏତିକିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗଣିନି। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଗଣିନି, କ୍ୟାନ୍ସର ଗଣିନି, ଟିବି ଗଣିନି, ଟ୍ୟୁମର ଗଣିନି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗଣିନି, କୋଟା ଯାର ଗଣୁନି, ପୁରା 95 କୁ ବାନ୍ଧୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଛାଡି ଦିଅ, ବାଡି ଧରି ଚାଲିବ, ଖଟରେ ଶୋଇଥିବ, ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ 10 ଛାଡି ଦିଅ, ଏପରଟା ମାଇନସ କରିଦିଅ, ବଳିଛି ଯୋଉଟା ସେଟା କୁହ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଗଣଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗଣବାଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଉଛି, ନାଇକି? ମାନେ ଏଟା କହିବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମର ବୟସ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଦାଉଦ କହିଲେ ମୋର ଦିନ ଗଣିବା ପାଇଁ ତମେ ଶିଖାଅ। ଗଣିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଆମର ଅଳ୍ପ ବୟସ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନ କାଟି, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ନ କାଟି, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶୁ ଏକ ପବିତ୍ର ରାଜକୀୟ, ପବିତ୍ର ଯାଜକ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବିବେକକୁ ହରାଇବେ। ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ ବିବେକ ମରିଯିବ। କାହାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ? ତ ଯୀଶୁ ବାପା କହିଲେ 5 ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର? ଏ 5 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସର୍ଟରେ କହିବି। ସେ 5 ଜଣକୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଗୋଟେ ବଢିଆ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାମକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେ କୋଉ 5 ଜଣ? ନମ୍ବର 1 ମାଥ୍ୟୁ 24:23-24 ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଆଣି କହିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କିମ୍ବା ସେଠାରେ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏମିତି ରହିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୁଲୁମୁଣ୍ଡା ଆସିଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଳା କେମୁଟି ଆସିଗଲେ, ଏମିତି କହିବେ। କେହି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିବ, କଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଯେ ଦଉଛି, କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବାର ସମୟ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ପିତା ତା ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ଯାଇ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ସମପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ମନ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବିବେକକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ବା ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ। କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉଠି
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ଆମେ ବି କରିନଥିବା ସେମାନେ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟଙ୍କର ଚିହ୍ନ ମାନ ଦେଖାଇବେ। ତମେ ପଡିଯିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କଣ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଏମାନେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16:13 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16:13 ଲେଖା ଅଛି, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ବେଙ୍ଗ ବାହାରିବ। ପୁଣି କଣ? ଏକ ମିନିଟ ମତେ ଦେଖ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ, କଣ ବାହାରିବ? ବେଙ୍ଗ। ପଢନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାପର ମୁଖରୁ, ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ, ପଶୁର ମୁଖରୁ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ। କି ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ? କେମିତି ପରି? ହେଲେ ବେଙ୍ଗର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଜାଣିଛ କି? ହାଲେଲୁୟା। ବେଙ୍ଗ ପରି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବାହାରୁଛି ବୋଲେ ବେଙ୍ଗ ପରି ଅଭିନୟ କରିବ କି ନା? ନାଇଁ। ବେଙ୍ଗ କେମିତି ଏଟେ ଜମ୍ପ କରିବ, ସେଟା 2 ମିନିଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜମ୍ପ କରିବ। ସ୍ଥିରତାର ନାହିଁ ତାର ଜୀବନ, ଗୋଟେଟି ସେଟେଲ ହେବାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସତ୍ୟତାରେ ସେଟେଲ ହେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟେ ଦେବ ସେଟେ ଦେବ, ଅସୁଚିତାରେ ସ୍ଥିରତାକୁ ହରାଇ ବସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ମନ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଜନ ଆଉ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭେଷ ବାନ୍ଧି ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନିଦେବା ନା? ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଉପଦେଶକ 11:5 ବାକ୍ୟରେ କହେ, ଉପଦେଶକ 11:5 ବାକ୍ୟରେ ମାର ପେଟରେ ହାଡ଼ କେମିତି ବଢିବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ଶୈତାନର ପବନ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ, ଜୀବନ ଭିତରେ କେମିତି ପଶିଯିବ କାହାକୁ ପୁଣି ଜଣା ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ବାୟୁର ଗତି, ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ବାୟୁର ଗତି, ପବନର ଗତି ଅବା ଗର୍ଭବତୀର ଉଦରରେ ଅସ୍ଥି କି ରୂପେ ବଢେ କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ହାଡ଼ କେମିତି ବଢି ଜାଣିପାରିବ? ପେଟରେ, ମାର ପେଟରେ ଆମର ହାଡ଼ କେମିତି ବଢିଲା କିଏ ଜାଣିପାରିବ କି? ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସେୟା। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମର, ସେ ଆମର କୁମ୍ଭାର, ଆମେ ତାର ମାଟି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତ ସେ ଅସ୍ଥିକୁ ଜୀବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦଉଛି, ପରିବାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦଉଛି, ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦଉଛି, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ତାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ତାର ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:1 ବାକ୍ୟରେ 2 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ମାନେ ଆମର ଭିତରୁ ଆକା ସେଟା ବାହାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ହଉ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ପରିବାରକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମେ କେମିତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
तुम वाक्य शुणिबार तुम शैली, तुम्हें वाक्य ग्रहण करिबार तुम शैली, वाक्य को प्रेम करिबार शैली तुमको बुझेई देव जे तुम्हें कौ जिन आड़क अग्रसर करुच। प्रेज लॉर्ड। जो पर्यंत दानिएल नेबुकदनेस्सर कहचे एते ध्यान दो नेबुकदनेस्सर सुनच नेबुकदनेस्सर एडे बड़ राजा आम समझे जानिଛୁ किंतु राति गोटे स्वप्न देखुची स्वप्नर अर्थ न जानी से पशु पालटी जाउची। किस पालटी जाउची माने तार राज पदवी राज अवतार राज सम्मान से माने से हरई बसुची तार भेष बदली जाउची एबे पशु हे जाउची। कोन हे जाउची दानिएल 4:16 ताहार मानव हृदय परिवर्तित हेउ। तार की हृदय परिवर्तित होची मनुष्य हृदय मानव हृदय परिवर्तित हो वो ताहाकु पशुर हृदय दत्त हेउ। तार की हृदय दत्त हो। देखो मनुष्य ही पशु पालुची, मनुष्य ही भंडवादी होची, मनुष्य ही कृष्ण विरोधी होची, मनुष्य ही मिथ्या टीचर बा शिक्षक होची। राजा ये किए नेबुकदनेस्सर राजा सुनुच तो देखुच तो हालेलुया हालेलुया। ये राजा हेले मध्य ताकु मनुष्यर हृदय नाही। कार हृदय नाही राजा हेले मध्य कार हृदय नाही ताका कार हृदय दिया जाउची पशुर हृदय। पशु केबे दया करिवो नाही, पशु केबे प्रेम करिवो नाही। बाइबल कहे पशु काकु कह जाय जानिचो पशु काकु कह जाय जानिचो कि गुड लोक एमती करची पर्सा लोक। हालेलुया। जने झियो देखौची आकु आज्ञा पशु बोले प्रेज द लॉर्ड। बाइबल रे लिखा अछि मां कहले बापा कहले तुमे कहिथिबा कथा जदि तुमे न कले सुनछो मु कहिछि आज्ञा 23 तारिख 22 तारिख संध्या रे मु आसी गली आसी जीबी बोली कहिछि आज्ञा 22 तारिख संध्या रे मु आसीबी आज्ञा पक्का ग्यारंटी आसीबी आज्ञा बोली जदि मु 23 तारिख संध्या रे आसी बोले मु किए आ मनीष नाही मु पशु कोन लेखा अछि गीत संगीता 49 रे 20 वाक्य रे मते लेखा अछि गीत संगीता 49 रे 20 रे लेखा अछि जेउ मनुष्य ऐश्वर्यशाली होई विवेचना न करे जेउ मनुष्य ऐश्वर्यशाली विवेचना करूनी विवेक करूनी भाबुनी कोई बड़ा भाबुनी विवेचना करूनी से विनाश्य पशु तुल्य से कौतुल्य मो प्रिय लोक माने नेबुकदनेस्सर राजा हेई थाई पारे से बाबिलोन रे चाल तते के पचारछि तू पशु हृदय तू की हृदय रखिछु की हृदय अरे तू बोल लोक हेई थाई पारे स्वप्न अर्थ जणा नाही दानिएल को खुजबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सम प्रिय ईश्वर को लोक माने ध्यान दियंतु अंतिम समय रे मनुष्यर हृदय बाहरी जीवो ता पशु हृदय दिया जीवो जीजिकलंक समय रे पत्थर हृदय पालिटी जाइतिला मनुष्यर कार मनुष्य मान हृदय पत्थर पालिटी जाइतिला सेति भाई प्रभु कहले हमें मांसमय हृदय देबा माने मनुष्यर हृदय भलो जिंस नहे बिल्कुल भलो जिंस नहे। बाइबल कहे पिला बेलर मनुष्यर हृदय खराब हो जाइछि सेटा पय मझे मझे हार्ट अटैक आसबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो द्वितीय रे तृतीय रे हमें कहलु द्वितीय पीतर 2 रे 1 रे भंड शिक्षक भंड भाववादी मानक ठारू सावधान। गलात्य 2 रे 4 रे लेखा अछि भंड भाई माने भी मिलबे बोल लेखा अछि को भाई माने ये मोर मौसीर भाई ये मोर निज गाँव भाई ये मोर मंडली रो भाई ये मोर पड़सा घर भाई से भाई किए पड़ंतु आमानक मध्य को आनी तो केते जण भंड भ्राता प्रकाशे की भाता भंड भ्राता माने भंड भाई देखे हेबा को भाई देखे हेबा को ना कोका भाई किंतु भीतरे तारो आमन परि स्वभाव कार परि स्वभाव आमन निज भौणी को भ्रष्ट करि देला। भंड भाई माने अछंती दुनिया रे भाई किबा भौणी किबा किए भी भलो नाई। जिरिमिया भविष्यत वक्ता गुटे वाक्य कहे मोर वंश को मु विश्वास करूनी मोर पड़सा लोक को मु विश्वास करूनी मोर भाई मान को मु विश्वास करूनी बोली जिरिमिया कहउछंती।
ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କାହାକୁ ଆଦର କରିବା ସମ୍ମାନ କରିବା ସେ ଭାଇ ହିଁ ଭଣ୍ଡ ଭାଇ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନେଉନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ, ପାପରେ ଉସ୍କାଉଛି, ପାପ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାଇର ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 11:3 ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 11:3 ଲେଖା ଅଛି, ଭଣ୍ଡ ଫେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ହଁ। ଆପଣା ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ହବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଆପଣାର ଚତୁରତାରେ ଯେପରି ହବାକୁ ଭୁଲାଇଲା, ସେହିପରି କାଳେ ହଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ସେହିପରି କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ପବିତ୍ରତାରୁ এই ওয়ার্ডକୁ ଧରବାର ଅଛି ତମେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବାଟା ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବାଟା ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ନାମ କମେଇବାଟା ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ତୁ ଅପବିତ୍ର କେମିତି ହେବୁ, ତୁ ମଳି କେମିତି ହେବୁ, ତୁ ପବିତ୍ରରୁ ତଳକୁ ଫୋଡବୁ କେମିତି, ତୋର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ତଳକୁ ଟାଣବା କେମିତି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 62:4 ଲେଖା ଅଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 62:4 ଲେଖା ଅଛି, ତମର ବିରୋଧରେ ତମକୁ ତଳେ ପକେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ କେବଳ ତାହାର ହଁ, ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ତାହାକୁ ନିବାତ କରିବାକୁ, ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ, ସମ୍ମାନର ପଦରୁ, ଆଦରଣୀୟ ପଦରୁ, ଗୌରବମୟ ପଦରୁ, ଧାର୍ମିକତାର ପଦରୁ, ପବିତ୍ରତାର ପଦରୁ, ରାଜ ପଦରୁ ତଳକୁ ନିପେତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମିଛ କଥାରେ ହାତକୁ ହାତ ମାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରରେ ସାପ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କେମିତି କଥାଦାର ଅଛି ହେଇଯାଉ ତମେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ପବିତ୍ରତା କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଖରାପ କେତେବେଳେ ହଉଛି ପଚାର, ପଚାର ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ପଚାର, ମଣିଷ କେତେବେଳେ କୁହ ହାଲେଲୁୟା। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଖରାପ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯାହାର ଜୀବନରେ ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ ସେ ଖରାପ ହଉଥିବ। କଣ ନାହିଁ? ଢାଙ୍କୁଣି। ଢାଙ୍କୁଣି ବୋଲି ଜାଣିଛ କଣ? ଗୋଡେଇବାଟା। ଗୋଡେଇବାଟା ବୋଲେ କଣ? ଢାଙ୍କୁଣି। ଏଇଟା ଆଗ କହୁଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଗଣନା 19:15 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗଣନା 19:15 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର ଜୀବନରେ ବା ଯାହାର ପାତ୍ରରେ ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଚାहे ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଲା ପାତ୍ର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଲା ପାତ୍ର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଲା ପାତ୍ର ଯହିଁରେ ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଧା ନଥାଏ, ଜଇରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଗୁଡା ନ ଯାଇଥାଏ, ଜଇରେ ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରା ନ ଯାଇଥାଏ, ଜଇରେ ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଧା ନ ଯାଇଥାଏ, ତାହା ଅଶୁଚି ହେବ। ତା କଣ ହେବ? ତା କଣ ହେବ? ପରିବାର ଅଶୁଚି କେମିତି ହଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଅଶୁଚି କେମିତି ହଉଛି, ନିଜ ଜୀବନ ଅଶୁଚି କେମିତି ହଉଛି, ନିଜ ପାଟି ବାଟେ ଦି ଅକ୍ଷର ବାକ୍ୟ କେମିତି ବାହାରି ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ପାଟିରେ ଭଲ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଆସୁନି? ଭଲ ଶବ୍ଦରେ ଝଗଡ଼ା କରିହେବ ନାହିଁ, ଭଲ ଶବ୍ଦରେ ଝଗଡ଼ା କରିହେବ ନାହିଁ। କାଲିକି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କାଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତମ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଢାଙ୍କୁଣିକୁ ଖୋଲା ରଖି ଦେଇଥିବେ। ଏ ଢାଙ୍କୁଣି ବୋଲେ କଣ ଜାଣିଛ କି? ବୁଡେଇବାଟା ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛ? ଢାଙ୍କୁଣି ବୋଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକୁ ବୁଝାଇବ। ରୋମିଓ ତାର 3:18 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ରୋମିଓ 3:18 ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ରୂପ ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନଥାଏ। ଶୁଣୁଛ, ଯାହାର ଆଖି ଆଗରେ ଭୟ ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବ, କେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବ, କେ ସମୟ ହେଲେ ଦେଖିବ, କୁଆଡେ ହେଲେ ଦେଖୁଥିବ ରାତି 2ଟା ବାଜେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କାରଣ କଣ ନାହିଁ ତାର ଆଖିରେ? ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଭୟ ଥାନ୍ତା ସେ ଦେଖି ନଥାନ୍ତା। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ନାମ ହଉଛି ଲୋତ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଧାର୍ମିକର ଲୋତ ବିଷୟରେ ମୁଁ 50% ଆগে ତାକୁ ମାର୍କ ଦେବି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।
गोटे पवित्र गोटे प्रार्थना करवा व्यक्ति गोटे भल भक्ति रे रहिबा व्यक्ति प्रभु को पई बंचिबा व्यक्ति विश्वास रो छोदा सेंति लोक ठारो अलग हेई जिबारो से व्यक्ति कोन कहूची मु धार्मिक हेई थाई पारे किंतु एमान को देखि देखि एमान कर कथा सुनी सुनी मोर आत्मा रे कष्ट पाउची बोली द्वितीय पीतर 2 रो 8 वाक्य डायरेक्ट पढंतु हां द्वितीय पीतर 2 रो 8 रे से कोन कहउछन सुनो तेणु सेई धार्मिक लोक किंतु तेणु सेई धार्मिक लोक सेमानक मध्यरे बास करी से सदम गमारर अंचल रे बास करी सेमानक अन्याय कार्य देखि सेमानकर अन्याय कार्य देखि देखि बोल लेखा अछि हां वो से विषय सुनी सेमानकर विषय सुनी सुनी हां प्रतिदिन आपण धर्मपरायण प्रतिदिन आपण आत्मिक धर्मपरायण जीवन रे प्राण रे जंत्रणा भोग कले कोन भोग करछि जदि ढांकुणी बंद कर देई थांता बोले जदि ढांकुणी रहि जाय थांता बोले सदम गमार जाई थांता से बीच रे भूली थांता पान दुकान ठियाई थांता प्रेज द लॉर्ड सो मो प्रिय लोक माने जदि हमर चक्कुरे ईश्वर को भय नाही हमर धार्मिकता मध्ये वृथा प्रेज द लॉर्ड सो मो प्रिय ईश्वर को लोक माने सेति पई ए पांचटी दळर लोकर शिक्षा तारो सावधान हेबा पई यीशु कहिले जीशु कहउचंती एबे ए पांच जन को गुटे नाम सहित तुलना करचंती इंग्लिश बाइबल रे हिंदी बाइबल रे सेमानकर नाम कोकिस्याली बा बिलुआ बा वुल्स बोली कहा जाए किंतु आम ओडिया बाइबल रे बाघ बोली लेखा अछि कोन बोली बाघ हेले मु काढले बाघ ना कहबा हमर ओडिया को जोडा भल लागो सेटा वाक्य काढबा बोली मु चारटा बाघर ना काढी छी केतरा बाघर ना ए चारटा बाघ भेष बदली करी आसीबे आमानक मध्य रे ए चारटा बाघ आमानकर मंडली को नष्ट करिवो ए चारटा बाघ आमानकर परिवार को नष्ट करिवो ए चारटा बाघ आमानकर व्यक्तिगत जीवन को नष्ट करिवो ए माने भेष बदलाई आसंती बोली ईश्वर को वाक्य कहे प्रेज यू गॉड जीसस हालेलुया माथ्यू 10:16 रे यीशु ख्रीष्ट कहउचंती माथ्यू 10:16 रे यीशु ख्रीष्ट कहउचंती हां हां देखो बाघ मानक मध्य रे मेंढा मानक परी मु तुम मानको पठाउछि बाघ मानक मध्य रे मेंढा परी मु तुमको पठाउछि हां सर्प परी बुद्धिमान ए बाघ को चिनिबा पई सर्प परी बुद्धिमान हेबा दरकार वो कपट परी अहिंसक हुआ पापरु निवृत्त हेबा पई गुटे कपट परी होय अहिंसक हेबा दरकार प्रेज लॉर्ड सो मो प्रिय लोक माने यीशु शिष्य मान को मनोनीत कला परे अभिषेक कला परे वरदान देला परे शक्ति मिली गला परे एमान को कहउचंती देखो मु बाघ मान को मध्य रे तुमान को पठाउ अछि अंतिम समय रे बाघ मान को मध्य रे एमान को भूलिबा कबो सेरंगर तुमे थिबो बाघ माने भारी आसी सुनचो सुन न तुमे प्रेज लॉर्ड हालेलुया वार सुनबो माफलर पके देचो कान रे प्रेज द लॉर्ड सो मो प्रिय लोक माने सेति पई यीशु कहले मु तुम माननकु बाघ मानक मध्य रे छाडु अछि मेंढा परी बाघ बोले सतकु सत बाघ विषय यीशु चिंता करचंती कि बाघ को सत्य बाघ विषय यीशु चिंता करूनांती तार 17 वाक्य लेखा अछि ए वास्तविक रे बाघ विषय से कहूनांती ए से कहउचंती पढंतु हां मात्र मनुष्य मानक ठारू मनुष्य मानक ठारू सावधान हेई थाओ ए मनुष्य जोड़ा मु पांचटी वाक्य पढ़ाइली भंड ख्रीष्ट भंड भगवती भंड शिक्षक भंड भात्रा आ भंड अपोस्टलिक प्रेरित प्रेज लॉर्ड ए पांच जन मनुष्य रूप रे मनुष्य माने किंतु बाघ परी नपुकसरे माने किंतु पशु हृदय परी प्रेज लॉर्ड तो ए प्रकार भावरे आसीबे तो मो प्रिय लोक माने शिष्य माने भयंकर शक्ति पाइचंदी यीशु को नाम रे भूत काढी देबे यीशु को नाम रे बिच्छू को मारी पकेबे भूतर नाम रे साप को चापी पकेबे सब करबे किंतु यीशु तांगर पटेला कोन कहउचंदी तमे शक्ति पाइतिबो सत कथा तुमे मिराकल करिछो सत कथा तुमे बहुत बड़ बड़ काम करि देबो सत कथा जे बाघ मान को पाकु गलाळको टिके सावधान बोले प्रेज लॉर्ड मु गत वर्ष की विगत वर्ष कहिथिले माने थिबा आपण मन कहले जने लोक वायर काम करूची की काम वायर काम करूची भयंकर काम जानि से प्रेज लॉर्ड गुटे वायर लाइन अछि कोन अछि
করেন্ট ଅଛି তাও তଳ ଏ ବାବୁରେ ସେଠି କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଛୁଁ ନା ବୋଲଛି ବାବୁ ସେଠି କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଛୁଁ ନା ବୋଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ମୁଇଁ ଏକା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ କିଏ ବାନ୍ଧୁଛି ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ମୁଇଁ ଏକା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଜ୍ଞା ଛୁଇଁଲେ ବି ମତେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତମେ ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଟିକେ ଛୁଇଁ କରି ଦେଖତି ଆଜ୍ଞାକୁ ଟେନସନ୍ ତାପରେ ଗାତ ଖୋଳିବାର ଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସହିତ ଗୋଟେ ସାବଧାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ 10:1 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ସାବଧାନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ହଁ। ସେ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଛଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ହଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଏ ବାଘମାନେ ଗୋଟେ ଭେଷ ବଦଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଘ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ 17 ବାକ୍ୟରେ ପଢିଲୁ ଏମାନେ ମଣିଷ ଏ 5ଟା ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ଆସିବେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ହେଲେ ଆସିବେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଆସିବେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ ଆସିବେ ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନେ ହେଲେ ଆସିବେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ହେଲେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ଜନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି କୋଉମାନେ ଚିହ୍ନିବେ ଯାହାର ଆଣ୍ଟୁ କଳା ଥିବ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ କଣ କଳା ଥିବ ଆଣ୍ଟୁ କଳା ଥିଲେ ଚିହ୍ନିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଆଣ୍ଟୁ କଳା କରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କଣ କରେ କଣ କଳା କରେ ଯାହାର ଆଣ୍ଟୁ କଳା ଥିବ ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କୋ ଆତ୍ମାରେ ବସିବୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭେଷ ବଦଳେଇବା ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଛ ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ମାନେ ଜନ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଆଉ 2ଟା ନୂଆଟା ଆଡ୍ କରି ଆଣିଛି ଜନ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ କାଢି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜନ 3 ବୋଧେ ଏ ତ ମାତ୍ର 3 ତ ସେ ଜନ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ କଣ କହିଲେ ରେ କାଳ ସର୍ବର କାହିଁକି ଏମିତି ସାପ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ମାନେ ବାକ୍ୟର ପୁକ ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଗାର ଗାର ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ କମା କମା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ମଉସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରକ୍ତରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଡେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଜନ କଣ କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଣିଛ ସାପର 3ଟା ଚରିତ୍ର ସାପର କେତେଟା ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଲା 6 ମାସକୁ 8 ମାସକୁ ବେଶ ବଦଳେଇବ ତାର କାତି ଛାଡିବ ତାର ପରା ଛାଡିବ ତାର ଭିତର ବିଷ ଛାଡୁ ନଥିବ କ୍ରୋଧ ଛାଡୁ ନଥିବ ହିଂସା ଛାଡୁ ନଥିବ ଜଳନ ଛାଡୁ ନଥିବ ଝଗଡା ଛାଡୁ ନଥିବ ବିବାଦ ଛାଡୁ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ ବଦଳେଇ ଦଉଛି ଧଳା ଧଳା ପର ଛାଡି ଦଉଛି କାତି ଛାଡି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ମାରାତ୍ମକ ଭେଷ ବଦଳେଇବା ସାପ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାପର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର କଣ ଜାଣିଛ ସାପକୁ କେତେଟା ଯିବ କହିଲ ମତେ ଜଲ୍ଦି କେତେଟା ଯିବ ସାପକୁ 2ଟା ଗୋଟେ ରୁଟରେ 2ଟା ଯିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କେତେଟା ଯିବ ପେଟରେ ଗୋଟେ କହୁଛି ପାଟରେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଡବଲ ଜୀବନ ତାର ଡବଲ ଜୀବନ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ କହୁଛି ବାହାରେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତୁମେ ଫାରୁସି ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତୁମେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବାଘ ଜୀବନ ତୁମେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ ଛକିଛି ତୁମେ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ପଶୁର ହୃଦୟ ରଖି ବଞ୍ଚୁଛ ଶୁଣୁଛ କି ନ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା ହାଲେଲୁୟା ଓକେ ଏଟା ପିଲା ଲୋକମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସାପର 2ଟା ଜୀବ ପେଟରେ ଗୋଟେ କହୁଛି ପାଟରେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଗୀତ ସଂଗୀତାର ଲେଖା ଅଛି ତାର ଜୀବକୁ ସେ କାଳ ସର୍ପ ପରି ତାର ଜୀବକୁ ସେ କାଳ ସର୍ପ ପରି ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି ସାପର ତୃତୀୟ ଗୁଣ କଣ ବୋଲେ ଏଇଟା ଶୁଣି ନଥିବ ବୁଝିଲ ସାପର ତୃତୀୟ ଗୁଣ କଣ ବୋଲେ ସାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଅଛି କହିଲ ମତେ ଫାଟିକିନା ସାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚିକ୍କଣ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ କେମିତି
आज्ञा कहले खसी जाउथिबो माँ कहले खसी जाउथिबो चर्च जा बोले खसी जाउथिबो वाक्य पढ़ बोले खसी जाउथिबो चिकन परा से चिकन यार कहले सियाड़ खसबो सियाड़ कहले बाकी बाकी पढ़ बोले खस जाउथिबो खसिबा जीवन बदलौच तुम चरित्र को साप परिभाष 6 मास को 8 मास को तुम्हें बदलौच काती किंतु विषक्त विष को छाड़ू न आज्ञा कहूची बापा कहूची माँ कहूची गुरुजन माने कहउछंती प्राचीन माने कहउछंती आपण को भलो पाइबा लोक माने कहउछंती ताको कथा को सुनी करी खसी जाउछ बाप्तिस्म ने रे बाबू कहले नाय विवाह हला बेलको नेबी बोलछो प्रेज द लॉर्ड बोले तार मैरेज तार बाप्तिस्म कोडा पाई स्वर्ग पाई नाही जीशुकर व्यवस्था पूरा करबा पाई नाही मैरेज पाई साप सेति भाई जौन कहले तुमे काल सर्पर वंश लोक माने प्रेज लॉर्ड सेति भाई जीशु मध्ये कहउछंती ए मानक मध्ये को मु तुमान को पठाउची जागृत सावधान ए माने तुमान को बाग्गो बेसरे आसी बाग्गो माने मेंढा बेसरे आसीबे किंतु से माने मेंढा नाही से माने मनीषा काजे ताको रूप केमती रूप नंबर 1 चारटा विषय कोइ सरेबी प्रेज लॉर्ड नंबर 1 केमती बागो जाक हम जीवन को आसुचंती हम मंडली को खाई दउचंती हम परिवार को खाई दउचंती हमर युवक भौणी मान को खाई दउचंती हमर युवती स्त्री मान को खाई दउचंती कारण द्वितीय तिमोथी 3:5 कोन लेखा अछि द्वितीय तिमोथी 3:5 लेखा अछि से माने भक्ति रा भेका धरती गोटे मिनिट से माने की भेष धरि दैचंती भक्ति आंटुरे बसला परे आसी आकुमारे हालेलुया छी जे दानन छी पाछा एंती माने भक्ति रो भेष की बेस भक्तिर बेस धरी देइचंती किंतु सेथिर शक्ति को अस्वीकार करंती किंतु वास्तविक जो शक्ति अछि वास्तविक जो शिक्षा अछि वास्तविक जो परिवर्तन अछि सेटा दुसुनी प्रेज लॉर्ड मु केते जगह रे कहिछि मु केते भलो मु केते आत्मिक मु केते पवित्र मु केते धार्मिक मोर जीवन साक्ष्य देबार अछि के साक्ष्य देबार अछि मोर जीव जदि मते साक्ष्य दउची तू पवित्र तू धार्मिक बोले मु स्वर्ग रे ग्रांट हेबी याकूब 1:26 पढो जदि के आपना को धर्मपरायण बोली मने करे जदि के आपना को धार्मिक बा धर्मपरायण बोली मने करे आउ आपना जीवा को बसीभूत न करी किंतु निज जीव को बेल लगैनी ब्रेक लगैनी बसीभूत करी नाही निज हृदय को प्रवचन करे निज हृदय को धोखा दउची ताहार धर्मपरायणता वृथा सेटा को कोन ता धर्मपरायण तो कोन माने तुमे केते प्रार्थना कलो सेटा इम्पोर्टेंट नाही तुमर जीव तुमको सबले साक्ष्य दउतिबार अछि दिन सारा तुम्हें कथबार्ता लागू शैला को प्रार्थना करो तुम जीव सहित कथबार्ता हो आज ये जीव कौन कौन कहछु कहरे टिके बोली जीव पचारो धार्मिकता अछि तो पवित्रता अछि तो ना मेंढा परी रही करी बाग परी रही करी मेंढार चमड़ा फिंदी देइछो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एते रागिछो हालेलुया भी बोली परनो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो नंबर 1 बाग दुरंत बाग तुम मानक मध्य प्रवेश करिबो बोली प्रेरित पुस्तक 20:29 और 30 वाक्य रे लिखा अछि दुरंत बाग तुम मानक मध्य प्रवेश करिबो मंडली को छिन्नभिन्न करिबो जे मंडली को कृष्ण तांको रक्त रे कृत करितंती सेही मंडली को नष्ट करि देबो बोली मोर प्रस्थान परे मोर गला परे मोर जीवा परे 1 मिनिट एट रहिबा मोर पाउडर कहउछंती मु गला परे आर अर्थ कोन वाक्य जोटे नाही वाक्य चाली गला परे पवित्र आत्मा चाली गला परे सहभागिता चाली गला परे वाक्य शिक्षा देबा लोक चाली गला परे मोर प्रस्थान परे दुरंत बाग गुडा को जे तुरंत बाग गुडा को तुम मानक मध्य प्रवेश करी पल्ल प्रति मंडली प्रति एकता प्रति प्रेम प्रति निर्दय दया बीन व्यवहार करिवे छिन्नभिन्न करिवे रक्ताक्त करिवे छिन्नभिन्न करी नष्ट करिवे एई 5 दलर लोक मानक जीशु कहले ए माने दुरंत बाग रूप रे आसीबे मनीष ए माने मनीष किंतु भेष बदलाउछन दुरंत बाग मोर प्रस्थान परे ए माने तुमनको मध्य प्रवेश करिवे आ तुमनकर छिन्नभिन्न करिवे दल को प्रेज लॉर्ड ए दल छिन्नभिन्न हेतिला प्रेज सुनुछ तो
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରକ୍ତ ନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପାପରେ ଥିଲୁ, ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ, ମୂର୍ଖତାରେ ଥିଲୁ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ। ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତ କରି ଏକ କରିଛି ବୋଲି ତଳ ବାକ୍ୟ 28 ରେ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ହଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିଜ ରକ୍ତରେ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ କି ତାଙ୍କର ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ସମସ୍ତ ପଲ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ସମସ୍ତ ପଲ୍ଲ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଏକଥା, ପରିବାରରେ ତୁମେ ଏକଥା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ଏକଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଜୀବନ କାଟୁଛ ଏକଥାରେ ସତ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦୁରନ୍ତ ଭାଗ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପାଉଲ ଗଲା ପରେ, ବାକ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ସହଭାଗିତାରୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଦୁରନ୍ତ ଭାଗ ପ୍ରବେଶ କରି ପୋଲକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରୁଛି, ଯୋଉ ପୋଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ସେରଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି କିଣିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ମସ୍ତକ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ, ଏକ ଶରୀର ହେଇ, ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁରନ୍ତ ବାଗ ଗୁଡାକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁରନ୍ତ ବାଗର କାମ କଣ? ରୋମିଓ 16 17 18 ବାକ୍ୟ କହେ, ରୋମିଓ 16 17 18 ବାକ୍ୟ କହେ, ଏ ଦୁରନ୍ତ ବାଗ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ ବୋଲେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, ସେଥିର ବିପରୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳଭେଦ ସେଥିର ବିପରୀତରେ ଯୋଉମାନେ ଦଳଭେଦ ଓ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି, ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବାକ୍ୟର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି, ସେବକର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବିରୋଧରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ପାଉଲ ବଢିଆ କହୁଛି। ପାଉଲ କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁଛ ତ? ନା ଅଣ୍ଟା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି? ଏ ମେସେଜ ଆଉ କାଲିକି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଜି ସରେଇବେ। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ତ ପାଉଲ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଏମାନେ ଆମର ଅପରାଧ, ଆମର ବିପରୀତରେ ଏମାନେ ଭୁଲନ୍ତି। ପାଉଲ ବଢିଆ କରି କହିବ, ଏ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହବା ବିଷୟ ଯିଏ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ରଖ, ତାକୁ ନମସ୍କାର ବି କରୁନ, ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ। ତାଠାରୁ କଣ ହେଇଯାଅ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ 3 ର 14 15 ବୋଧେ ପଢନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ 3 ର 14 15। ହେ ଭାଇମାନେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ଅବିହିତ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବିହିତ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅ, ସାହସହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ 3 ର 14 15। ହଁ, ଆଉ ଯେବେ କେହି ଏହି ପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଆଉ ଯେବେ କେହି ଏହି ପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ରଖ। କଣ କରିବାର ଅଛି? ଏ ଚିହ୍ନି ରଖବାଟା ବି ସହଜ ନାହିଁ ବାପା। ଶୁଣୁଛ କି? ଜଣକୁ ଚିହ୍ନବାଟା ବି ଏତେ ସହଜ କି? ଏମାନେ ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ଭଳି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନିଲା କେମିତି ବୋଲି? ସେ ସାଧୁ କି ଫାରୁସି ଆସିଥିଲେ, ଜଣ ତାଙ୍କର କେମିତି ଚିହ୍ନୁଛି? ଖାଳ ସର୍ପର ବୋଲି। ନବୁକଦନେସର ରାଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ କେମିତି ଚିହ୍ନୁଛି? ପଶୁ ପରି। ଶୁଣୁଛ ତ? ଚିହ୍ନବାଟା ବି ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନବାଟା ବି ଏଠାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖ। ସେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ତୁମର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ଶାରୀରିକ ଲୋକ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଲୋକ, ମଦ ପାଣି ସହିତ ତୁମର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବଢିବା ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସହଭାଗିତାରେ କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଲୋକମାନେ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି?
ଏ ଦୁରନ୍ତ ବାଘ ଗୁଡାକ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମନକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବେ, ପରିବାରକୁ ବିଗାଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:6 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏମାନେ ଘରମାନଙ୍କୁ ପଶିଯିବେ, ଘରମାନଙ୍କୁ ପଶିଯିବେ। ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଶି ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ବାସ୍ ଜାଣିଗଲ ତ? ଏମାନେ ଘରେ ପଶିଯିବେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଶିଯିବେ, କାହାର ହୃଦୟରେ ପଶିଯିବେ, କାହାର ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ହେଇ ପଶିଯିବେ। ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭେଷକୁ। ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପରି ରୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରକ୍ତ ମାଟିରେ ନ ପଡୁ, ହୃଦୟରେ ଆସୁ, ଜୀବନରେ ଆସୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁରନ୍ତ ବାଘମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଏମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:5 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେଷ ଧରିବେ, ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିବେ। ଭକ୍ତିର ଭେଷ ଧରିବେ, ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିବେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି। ପଇସା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଘର କୁଟୁମ୍ବ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା କାଳ ମାନେ ବର୍ଷା 4 ମାସ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଲା। ବର୍ଷା ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ମାସେ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ IPC ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲି। କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ? IPC। ମତେ 15,000 ଦରମା ଦଉଥିଲେ। କେତେ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାସରେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମର 15,000 ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଜାଗା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ କିଏ 15,000 ମିଳିଲେ ଛାଡିବ? ବମ୍ବେରେ 5 ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ କି ଛାଡିବେ ନାହିଁ ବମ୍ବେରେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 15,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର ସଂସ୍ଥା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ବଞ୍ଚିବି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବି। କାହିଁକି? ମାନେ ପଇସାର ଲାଳସାରେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଡରେ ଯାଇକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ହରାଇବା ସେବା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଭକ୍ତିର ଭେଷ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଗଲା, ସେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରୋମିଓ 14:20 ଲେଖା ଅଛି, ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଯାହାକୁ ଆସିଗଲା, ସେ କେବେ ବି ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ନଷ୍ଟ ବାସ୍ ଖାଇବା ସକାଶେ କାହା କାମ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ ସବୁ ଦରକାର। ନେହେମିଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ତ ଲଢ଼ିବି, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ନେହେମିଆ 4:14 ବାକ୍ୟରେ ନେହେମିଆ କହୁଛନ୍ତି, ନେହେମିଆ 4:14, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ହଁ, ତ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି ଓ ଉଠି କୁଳୀନମାନଙ୍କୁ ଓ ପୁଣି ଅଦକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ ଦୁରନ୍ତ ବାଘ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ହଁ, ସେ ମହାନ, ସେ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ, ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ କର। କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଯେ କାର ହଡପି ଦେବା, କାହାକୁ ଚୋରି ଦେବା, ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ନେହେମିଆ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟୁରେ ଲଢ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲଢ, ମଲ ଯୁଦ୍ଧ କର ଯାକୁବଙ୍କ ପରି। ମତେ ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଲଢ। ଝାଡୁ ଧରି ଲଢିବା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କହୁନାହିଁ। ଚୁଟି ଧରି ଲଢିବା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କହୁନାହିଁ। ବାଦ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁରନ୍ତ ବାଘମାନେ ଆସିକରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବେ। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ଦୁରନ୍ତ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଯୋଉମାନେ ତୁମ ଠାରୁ এই ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ହେବା ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖ, ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ସୋ ନମ୍ବର 1, ଦୁରନ୍ତ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଏମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଢା ନୁହେଁ, ମଣିଷ କା। ସେମାନେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବାଘ ପରି ଆସିଛନ୍ତି। କପରି? ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ।
दुई नंबर बाघ विषय कहवा चाहे समय को भी ध्यान रखुची प्रेज लॉर्ड। दुई नंबर बाघ है हिंस्रक बाघ बोली बाइबल कहे कि बाघ हाँ माथ्यू 7:15 वाक्य लिखा अच्छी माथ्यू 7:15 लिखा अच्छी हिंस्रक बाघ माने तुम मध्य को आसवे शुणु हिंस्रक बाघ क्या बोला जाए यही वाक्य आंसर अच्छी भंड भाववादी मान सावधान मेंढा बेसरे तुम पाखक आसती मात्र अंतर रे की प्रकार बाघ से माने एटा काकु कह जायछि भंड भाववादी माननकु जो मु 5टा पॉइंट कहि सारिछि नै कि ये 5टा पॉइंट को जिसु बाबा बाघ सहित तुलना करिसंती का सहित आ एई बाघ मानकर मध्य 2 नंबर बाघ ला हिंस्रक बाघ। हिंस्रक बाघ केबे भी काकु दया करिवो नाय। रिसेंटली गोटे वीडियो क्लिप देखी थी जड़े सिक्यूरीटी एमती जगी सिक्यूरीटी नाइट रे जंगल एरिया हो पारे या फार्म हाउस एरिया हो पारे गोटे बाघ आसी ताकू धरी जाबुड़ी करी टेकी नहीं जाई जीवंता प्रेज लॉर्ड। हिंस्रक बाघ केबे काकू दया करिवो नाही। तो मंडली केमती बनीची मंडली रे केते सैक्रिफाइस हेचंती केते कष्ट उठेचंती केते रक्ताक्त हेची केते खर्च हेची केते कष्ट रे आत्मा जीतिची हिंस्रक बाघ को सिटा किछि संपर्क भांगी देबा नष्ट करबा मोर पेट मते मिलो के सिटा हिंस्रक बाघ माने भंड भाववादी मान को तुलना करा जायछि। मो प्रिय लोक माने भंड भाववादी मान को इस्राएल रे कोन कोंती जानिचो भल भाववादी माने भी थिले भंड भाववादी माने भी हेले बाइबल रे आउरी लेखा अछि भल भाववादी माने मध्य खराब भाववादी बाल पलटी गले नेहे जिरिमिया 17 अध्याय 27 अध्याय रे हनक नामक जने व्यक्ति अछंती से गुटे भल भाववादी थिले किंतु परे 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 से मिथ्या बा मिछुआ भाववादी हे पालटी गले। तार शिक्षा तार वाक्य तार समस्त कथा मिछरे पालटी गला गर्व देखा गला। सोम प्रिय लोक माने हिंस्रक बाघ कहले भंड शिक्षक माने अटंती भंड भाववादी माने अटंती। भंड भाववादी मान को इस्राएल रे कोन कोंती जानिचो बिलुआ संगे समान करंती का संगे परंतु जीजिकल 13:4 वाक्य लेखा अछि जीजिकल 13:4 वाक्य लेखा अछि भंड भाववादी मान को बिलुआ हां हे इस्राएल तुमरो भविष्यत वक्ता माने उजोड़ा स्थानर कोकी तुल्य तुमरो भविष्यत वक्ता माने उजोड़ा स्थानर कोकी तुल्य बा बिलुआ तुल्य बा हमर भाषा रे कल्या तुल्य। ए माने राती रे चित्कार करंती ए माने राती रे शिकार करंती ए माने राती रे प्रवेश करंती ए माने हिंस्रक बाघ कौन सी पल्ल प्रति बा कौन सी मनुष्य प्रति दया प्रकाश करिवे नाही। ए माने को मुखरे बेंग बाहरिबो मु पड़ेइली ए माने सर्वदा मिछ कहंती भविष्यत वक्ता बोले पुणी इस्राएल रे गुटे कथा रही जाइछि द्वितीय राजा 22:22 वाक्य रे लेखा अछि बोधे द्वितीय राजा 22:22 रे भविष्यत वक्ता मानकर पाटी रे मुख रे मिच्छर आत्मा मिथ्यावादी आत्मा दिया जाइछि बोले लेखा अछि। हां तो सदा प्रभु कहिले हां से कहिला हां मु जाई ताहार समस्त भविष्यत वक्ता मानकर मुखरे मु जाई ताहार समस्त भविष्यत वक्ता मानकर मुखरे पाटी रे मिथ्यावादी आत्मा देबी। सुनुछ कि ये हिंस्रक बाघ मिछ कहूची ए हिंस्रक बाघ उल्टा सुल्टा कहूची ये हिंस्रक बाघ दुरंत बाघ ठारू मध्य भयंकर मिछ कई घर भांगुची मिछ कई मंडली को भांगुची मिछ कई निज जीवन को नरक आड़ को नेउची। मनुष्य बोले मिछु अपने मनुष्य बोले कौन मनुष्य इज इक्वल टू गीत संगीत 116:11 लेखा अछि मनुष्य माने मिछ मनुष्य इज इक्वल टू मिछ। हां मु चंचल भाबरे कहली मनुष्य मात्र ही मिथ्या। प्रेज द लॉर्ड। ए मिछ केबेटू कहूची जानिचो बाइबल रे लेखा अछि जन्म ठारू मिछ कहले बेसी वाक्य हे जबो। प्रेज द लॉर्ड। सम प्रिय लोक माने ये हिंस्रक बाघ माने मिछ कहबे आपन को पाखु आसीबे। गुटे दर्शन देखुची तुम घर सामना रे गुटे गाड़ी आसीबो व्हाइट कलर रो गाड़ी नंबर सहित देखुची
कोई कर 10 वर्ष है गाड़ी साइकिल भी आसे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु देखुची तुम सुना तुम खड़तले रखी सीटू किए गोटे काढ़ी न लोक कली लगे दौची चुचेठारे कली लगे दौची चुचेठारे डाउट सन्देह करची चुचे बेकार बेकार तार जीवन बेकार हो जाउची ए मानको हिंस्रक बाघ मानकर कथारे मुंड पुरांतु ना ए माने बेकार बेकार ठारे परिवार को भांगती बेकार बेकार ठारे जीवन को नष्ट करती सेति पई बाइबल कहे ए भविष्यत वक्ता मानकर नाम जीवन पुस्तक लेखा जीव नाय इस्राएल मानकर पुस्तक लेखा जीव नाय जीजिकल 13 9 लेखा अछि जीजिकल 13 9 लेखा अछि इस्राएल मानकर से नाम विवरण पुस्तक रे से मानकर नाम लेखा जीव नाय पुणी जो भविष्यत वक्ता माने असार दर्शन पाती पुणी मिथ्या मंत्र पढ़ती आंबर हस्त सदा प्रभु कहते आंबर हस्त ए हिंस्रक बाघ मानक बा मिथ्या भंडवाद मानक विरोध रे बा मिथ्या दर्शन देखिवा लोक मानक विरोध रे आमर हस्त उठी अछि से माने आमनकर मंत्री सभा रे आमनकर उद्दीपन सभा रे आमनकर आराधना सभा रे आमनकर एकतार सभा रे रहिबे नाही कियोबा इस्राएल रो वंशावली मध्य रे से माने लिखित आज रात की जिबे एवरी 11 अध्याय रे टिकट खुजबे हालेलुया आज रात की जाई करी एवरी 11 अध्याय रे खुजबे टिके सुनुचो कि प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय ईश्वर लोक माने भंड भाववादी मानकर नाम से कौन सी इस्राएल रो वंशावली रे लेखा जीव नाय जार ना सिटे लेखा जीव नाय तार कथा सुनी मु आपनी कहबी कि प्रेज द लॉर्ड सो मो प्रिय लोक माने हिंस्रक बाघ मान सावधान हेबा कहब एमाने अंतिम समय उठिबे मात्यु 24 रे 11 वाक्य रे लेखा अछि अंतिम दिन मानक रे भंड भंड भाववादी माने उठिबे प्रत्येक को छिन्न भिन्न करिवे अनेक भंड भाववादी उठी अनेक को भ्रांत करिवे पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोककर प्रेम शीतल होई जिबा सुनुच कि ये हिंस्रक बाघ माने जार जार हृदय रे प्रेम सुखी जाइछि जार जार हृदय रे विश्वास कमी जाइछि जार जार हृदय सहज तांको को भूले हेबो ना जे भल्लो प्रार्थना करछि वाक्य बोले चाहि रहउछि उपास बोले चर्च बोले बढ़िया रहउछि ताको तार पाको आस परबो नै प्रेज लो किंतु टिके जार प्रेम कमी जाइछि चर्च आसवाडा कमी जाइछि टिके ऋण बढ़ी जाइछि सुझवा पई पिला को चेन्नई पठे देछि केरल पठे देछि मोर पिला केंती खटले खटुछि ना मोर ऋण सुझी हे जा बोली भाबुछि एम्ति लोक मान पाको से भंड बा हिंस्रक बाघ सहज ताको भूले हेबो किंतु भल्लो आंटू माडुछि भल्लो प्रार्थना करछि भल्लो प्रभु सहित रहउछि ताको काई छुई कर देखु तो रहि दल सो मो प्रिय लोक माने हिंस्रक बाघ दुरंत बाघ नष्ट करिबा पे आछथि एमान को चिन्हंतु तांको ठारो पृथक होंतु आ गुटे बाघ विषय कोइ सरै देबा पई चाहे चारिटा बाघ अछि किंतु 4 नंबर बाघर विषय खाली ना कहि दोछि जॉन 10 रो 12 वाक्य रे लेखा अछि जॉन 10 रो 12 आपको एक्सप्लेन करिबि नै ए गुटे बाघ ए बाघ को हम एक्सप्लेन करिबा नै किंतु शेष बाघ होछि केंदुआ बाघ 4 नंबर बाघ रे लेखा अछि केंदुआ बाघ जी जिकल 22 रो 27 वाक्य रे लेखा अछि जी जिकल 22 रो 27 वाक्य पढिबा केंदुआ बाघ मान गडर सावधान ए माने भेष बदलांती तार अधिपति माने अन्यान्य अनेक लाभ लाभ रो चेष्टा रे रक्तपात हां प्राणी मानकु विनाश करिबा पई रक्तपात वो प्राणी मानकु विश्वासी मानकु आत्मा मानकु रक्तपात करिबा पई मृगया बिदारिबाकु मृगया बिछारिबा पई इच्छुक केंदुआ गण परी हां सही मध्यरे अछंती केंती गण परी अछंती सुनलो कि एक केंदुआ पुणी भल्लुक नाई जो मिथ्या शिक्षा देवा टीचर बोली सुनलु ना मिथ्या दे देवा भाई भंड ब्रदर भंड टीचर और कौन बोली भंड प्रेरित ए माने एक केंदुआ परी प्रेज लॉर्ड एक केंदुआ दिनो बेले शिकार करबो नाही को बेले शिकार करबो नाही राती रे पसी जीवो कार घरे हेले
सकाळ बेलू सब सरै करी बाहर पुणी एमती लेखा अच्छी बाइबल रे ये केंदुआ से तुमको गण तुमको मध्य आसीजे शिपनीय 3 अध्याय तार 4 वाक्य 3 और 4 पढ़ा शिपनीय 3 रो 3 4 लेखा अच्छी ए माने रात्रि रे तुमको मध्य प्रवेश करिवे से माने सकाळ बेल को पवित्रता रहइबो नाही सकाळ बेल को किछि रखिबे नाही सब सरै देथिबे तार मध्यस्थित अधिपति गण गर्जनकारी सिंह तार विचारकर्ता गण संध्या कालीन माने दिन जाक से बाहर ना प्रेज लॉर्ड भल टाण टाण खरार बाहर ना दिन जाक सकाळ घर थी संध्या हौ हौ सूर्य बुड़ू बुड़ू प्रेज लॉर्ड संध्या कालीन केंदुआ पढ़ संध्या कालीन केंदुआ सेतेबेले पढ़ंतु से लाइन रे पढ़ंतु हां सकाळ बेळाको किछि रखंती नाही सकाळ बेळाको किछि रखंती नाही माने संध्या रे पसी गला राति जार काम करछि सकाळ बेळाको किछि रहइबो तुमे केते पवित्र केते धार्मिक केते प्रेम करछो केते आत्मिक केते प्रार्थना करछो सब नष्ट कर देबो ए संध्या कालीन केंदुआ बागो ताहार भविष्यत वक्ता माने हां हां असार हां विश्वासघातक अटंती विश्वासघात करिवा लोक माने चिन्ही थिबा लोक माने विश्वासघात करिवे विघ्नर कारण हेबे मो प्रिय ईश्वर लोक माने एक केंदुआ भगवान को प्रति सावधान ताहार याजकगण पवित्र विषय को हां अपवित्र करियछन हां से माने व्यवस्था प्रति हां नकारात्मक करियछन व्यवस्था को मध्ये उल्टा सुल्टा कहउचंती मो प्रिय ईश्वर लोक माने एक केंद्र माने संध्या रे बाहरिबे राति सारा तंकर जीवन को व्यवहार करिवे आम जीवन रे आम परिवार रे आम मंडली रे आम संपर्क रे थिबा समस्त पवित्रता को धार्मिकता को उत्तम जीवन को एक केंद्र माने सकाळ को किछि रखुनांती सब नष्ट करि दउचंती हवाकु गेतर 8 वाक्य कहे हवाकु गेतर 8 वाक्य लेखा अछि ए केंद्र माने सातान आसी अटक करबे हठात आसीबे हठात नष्ट करबे हां आउरी से मानकर घोड़ा माने चिता बाघ ठारू मते बेगगामी माने सुनो सुनो हंतु ए केंदुआ बाघ केंति लोक एक ए माने केंति लोक बोले घोड़ा ठारू मते चिता बाघ ठारू मते एते स्पीड जिबे पाप करबा पाई एते स्पीड जिबे कार घर भांगबा पाई एते स्पीड जिबे कार अन्याय करबा पाई बोले केते खतरनाक लोक मो प्रिय लोक माने जदि जनकर परिवार जनकर मंडली जनकर जीवन आमे जदि खराब भांगीबा पाई चिंता करछ बोले आमे गुडे गुडे केंदुआ षडयंत्र करूछु ताहाकु कोन करछ हां पढंतु संध्या काल केंदुआ गण ठारू दुरंत हां हां से मानकर अश्वरोही माने आपण मानकु व्यक्त करूछंती हां हां से मानकर घोड़ा चालक माने दूररू आसी अछंती कोन करबा पाई एक केंदुआ परी समस्त घोड़ा आसबे सिंह आसबे भालू आसबे समस्त परी आसबे गुटे दिन आका ग्रास कर देबा नष्ट कर देबा विनाश कर देबा आकर घरे छारखार कर देबा आकु खुशी बोलाटा न मिलू एमती चिंता के केंदुआ किंतु मेंढा परी आसुची किंतु मनीष परी आसुची किंतु प्रेम कला लोक परी आसी द्वितीय तिमोथी 3:5 कोन भेष बदलौची किंतु शक्ति अस्वीकार करूची भीतर थिबा प्रेम से अस्वीकार करूची दया अस्वीकार करूची दीर्घ सहिष्णुता अस्वीकार करूची क्षमा अस्वीकार करूची किंतु क्रोध को अपनाउची हिंस्र को बाग को अपनाउची दुरंत बाग को अपनाउची आउरी केंदुआ को अपनाउची सम प्रिय लोक माने सावधान अंतिम समय रे हम जीवन काटुछु शिक्षा द्वारा लोक मान को भ्रांत करिवे गभीर सत्य वाक्य अछि प्रभु हमको शास्त्र देइचंती द्वितीय विवरण 29 लेखा अछि गुप्त विषय परमेश्वर अधीन रे अछि किंतु जा प्रकाश करा जाय जे आपन को पाई आपन को छुआ पिला मान को पाई ता प्रकाशित विषय जानो एई गभीर सत्यता जो माने जानिबे शैतान थारु सावधान हे परिबे भंड भाववादी थारु सावधान हे परिबे हिंस्र को दुरंत आ केंदुआ थारु मध्ये सावधान हे परिबे गुप्त विषय सब हां सदा प्रभु आम मानक परमेश्वरकर अधिकार गुप्त विषय सब परमेश्वरकर अधिकार अछि मात्र
ମାତ୍ର ଯା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବଚନ ପାଳନ କରିବା ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବାକ୍ୟ ବଚନ ପାଳନ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଅଛି ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହଁ ହଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ସେରଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ଯେବେ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଏଇଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ତ 3 ଥର ହେଲା ଯେବେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଆସିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ସହିତ କହୁଛି ଆଦରର ସହିତ କହୁଛି ମୁଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ନେଇକରି ଯାଉଛି ବେଟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉପରେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଉପରେ 4ଟା ସୁସମାଚାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଗଭୀର ସତ୍ୟତା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଯାଇ କେନ୍ଦୁଆର ବେକକୁ ଧରି ପାରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 94 ରେ 21 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 94 ରେ 21 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଛରେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏ କେନ୍ଦୁଆ ମାନେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମାନେ ଏ ବାଘ ମାନେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମାନେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି କି ବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଲଥିଲେ କିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ଭଲଥିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳଭେଦ ହେଇଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ ବନିଗଲେ ଗାଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୁପ ବନିଗଲେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 5ଟା ଲାଖି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନିଛି ବଢିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆକା ସେ କଲର ଦୁଷବ ଶୁଣୁଛ କି ଶୁଣୁନ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲନ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳବାଦ କରନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଦୋଷୀ କରନ୍ତି ଏ କେନ୍ଦୁଆ ମାନଙ୍କର କାମ ସେମିତି ଏ ବାଘ ମାନଙ୍କର କାମ ସେମିତି କିଛି କିଛି ଜାଣି ନଥିବ ସତରେ ଜାଣିଲା ପରେ ସବୁ କହୁଥିବ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ପରେ ଜାଣି କହୁଥିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ए प्रकार भ्रांत शिक्षारू ए प्रकार भ्रांत लोक ठारू ए प्रकार केंदुआ मान सावधान से जिरिमियो 5:6 वाक्य शेष वाक्य जिरिमियो 5:6 रे लेखा अछि ए प्रकार बाघ ए प्रकार केंदुआ ए प्रकार समस्त ठारू पृथक हुओ ए माने विनाश हे जिवे दुर्गंधदायक हेबे। हां आउ थरे ए निमंते बनरु एक सिंह बाहरी सेमानंकु बध करिवो पुणी संध्या कालीन केंदुआ बाघ सेमानंकु विनाश करिवो इने चिता बाघ अछि आ केंदुआ बाघ अछि सिंह अछि जागृत हेबा पड़बो हमको। प्रेज द लॉर्ड। दाऊदर समकरे भालू आसुची दाऊदर समकरे सिंह आसुची दाऊदर समकरे गलियात मध्ये। प्रेज द लॉर्ड। किंतु कौन से विषय को दाऊद इस्राएल रो परमेश्वर मानकर सपक्ष थिबो तो हमर विपक्ष किए हेई परिबे। सोम प्रिय लोक माने सपक्षकारी प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम सहित रहिबे। आमे समस्त भंड ख्रीष्ट को भंड शिक्षक को भंड प्रेरित को भंड भातृ को भंड भाववादी मान को ये केंदुआ को ये दुरंत को ये हिंसक को ये सब चिता को आमे डरिबा आवश्यक न। प्रभु आमानकर सपक्ष रही आमान को जय देबे। प्रभु ए वाक्य समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रेज लॉर्ड।